Lamsugu Swrangchati ni Kokborok Koktwma o angno nilogi tongo Orupada Burma. Dini ni Kokborok Koktwma ro ongkha. Bharat hakotoni Mantri Bokhorok Narendra Modi lahar keliri phai sokpaika Ashtobol thungkholao bini lukuthum pandao borok Ashtobol thungkhola ek ongjak saglaya borok phungni simino BJP ni mantri MLA jotona Ashtobol thungkholao uthumlaijak. त्रिपुरा हास्टेव फाइसोपाइकिया बाधा कतनी मंत्री बोखरक नरेंद्र दामोदर दास मोदी आगरतला महाराजा बीर बिक्रमखलानि अंखरि फाइसोपाइकिया आगरतला आस्ट्रबल थंखलाव आरो फायै गोबांमा सामुं बुतांनावनो फियोगै रेखा तै कगनार थानिबो ताबुंनि बीजेपी हापां हास्टेव जे हामक्राय रिजाक सामुं तांखा जे हामक्राय खायकिया आब्रक चेरसाका आसुकसिमिया थांनाय याक्सि हापनि जरावो जिसक हामक्राय मुंगो केबिमुं फायकिया आब्रनो तैबो चेरसाका कार्यक्रम में उपस्थित त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी प्रतिमा भौमिक जी, त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रतन चक्रवर्ती जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मेरे मित्र सांसद श्री विप्लव देव जी, त्रिपुरा सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण और मेरे प्यारे त्रिपुरा वासियों, नमस्कार। खुलुमखा माता त्रिपुरा सुंदरी पुण्य भूमिते ऐसे आमी निजे के धन्य मने करছি माता त्रिपुरा सुंदरी এই पुण्य भूमि के आमार प्रणाम জানাই। सबसे पहले तो मैं आप सबकी सर झुका करके माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे करीब 2 घंटे आने में देर हो गई। मैं मेघालय में था, वहां समय जरा ज्यादा गया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग तो 11-12 बजे से बैठे हैं। आप लोगों ने ये जो कष्ट उठाया और इतने आशीर्वाद देने के लिए रुके रहे, मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं इतना कम है। मैं सबसे पहले त्रिपुरा के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है। बीते 5 वर्षों में आपने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। इसी का परिणाम है कि इस बार त्रिपुरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। साथियों, मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही है। कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट और गरीबों के घर से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है।
इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। और आप सबको पता है, ये एक एक घर लाखों रुपयों का बना है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है। लाखों रुपयों के मकान की मालकिन मैं इन सभी बहनों को आज त्रिपुरा की धरती से, अगरतला की धरती से मेरे त्रिपुरा की माताओं बहनों को लखपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गरीबों के घर बनाने में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में है। माणिक जी और उनकी टीम बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है। और हम तो जानते हैं, हमारे यहाँ तो कोई रात को एक आश्रय भी दे देता है तो भी जिंदगी भर आशीर्वाद मिलते हैं। यहाँ तो हरेक को सर पर पक्की छत मिली है। इसलिए त्रिपुरा का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और मैं एयरपोर्ट से यहाँ आया, थोड़ी देर इसलिए भी ज्यादा हो गई, पूरे रास्ते पर, एयरपोर्ट कितना दूर है वो आप जानते हैं, रास्ते भर दोनों तरफ जिस प्रकार से जन सैलाब उमटा था, लोग भारी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे थे। जितने लोग यहाँ हैं, शायद मुझसे 10 गुना से ज्यादा लोग रोड पर आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं इससे पहले मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की गोल्डन जुबिली उसकी मीटिंग में था। इस बैठक में हमने आने वाले वर्षों में त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े रोडमैप पर चर्चा की। मैंने वहां अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के विकास के लिए अष्ट आधार 8 बिंदुओं की चर्चा की। त्रिपुरा में तो डबल इंजन सरकार है, ऐसे में विकास का ये रोडमैप यहां तेजी से मैदान में उतर रहा है। इसमें और अधिक गति आए, ये प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक, जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी, और दूसरा, जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है। आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है, और यहां की सरकार उसे तेजी से जमीन पर उतार करके साकार कर रही है। आज देखिए, त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का कितना विस्तार हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में
कितने नए गांव सड़कों से जुड़े हैं। आज त्रिपुरा के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। आज भी जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ है उससे त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क और सशक्त होने वाला है। अगरतला बाईपास से राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था और बेहतर होगी, जीवन आसान होगा। साथियों, अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता। मन्त्री बखरं नरेंद्र मोदी फाइनालाव किटिंगै आगरतला आष्टबल थुंखलाव चागलाया बरक थुंखलाव फायै सफायका मन्त्री एमएलए रक आबुनि बेरे जतनि मकल सतनखा रोंतै केरं मन्त्री रत्नलाल नाथ बायथानि विधानसभा आमचाइनि लुकुरकनो तै मोसा मोसायै थांखलाव फायका
Kuwaitwala Shikorbai Khobjak Phalka Kami Amchayo Khung Thamchi Brei Nukhuni Bororokno Rikutung Bagi Chubaikha Tipramotha West June Chairman Boromganang Ronjit Debrmano Khobibo Kubuni Adongro Kokti Shalo UIPC ni loji Mumbai Kuwaitwala Shikorbai Khobjak Phalka Kami Amchayo Khung Thamchi Brei Nukhuni Bororokno Rikutung Bagi Chubaikha Tipramotha West June ni Chairman Boromganang Ronjit Debrmano Karibo Kubuni Adongro जों दिनै खवाय कासा 18 मुरा हासेक बेरेन हिंजाबो फलका गामि जेबि स्कुल माथ' जों फायलायगा साल कलंमा अहा अदफा ना फियंनानि बागै सिलेबे चबा खलायफ्रो जोङो हासेक बलं कुथुगनो दंगै जों सिनि हा दफानि बागै जोङो सिलेबे चबा खलायफ्रो दंमानि जागा मोबिलाइके बेसेब जागा बेकवार्ड जागा और स्वाधीनता दिनै 72 बছर लाई थांफानो अ जागानि बररक ताबुंनि तंमुंबाय तंनानि बरक माइन्याखो और मोबाइल नेटवर्क मानथगिया तै काहाम मानिया ताबुकबो अ कामिनि बररक पैसानि तै नगैनो थाङै दंखो लांबा तैयै बानसिलाय दंलै जाव खेतो तो कुरै न हिनमानो हुक खलायै बरक अर ताबुकबो थाङै दङ जानानि बागै माइ आजिलाय जाव हेकाकाय जों सिलायाकारै डेमोक्रेटिक लामा फाइफानो अ कामिनि बररंनो जों पगैमाया तामने हेकाकाय जों जखनते माइ मोसायं दंफ्रो अ फलका कामिनि बररंनो सिनि दफानि बररंनो जोंनो माइसारिवै सिनि दफानि चबानो संसावै सुंसावै फायनाय र जों बरनो मुइतुमानो तिनिनि सालो जों काहामखाय सुबाय माया फानो जों अर तिनि अर आनि बसकाम जतन जों जरा कायसा जतन सिलायबाय सबा खलायनाय एके बरनो रां 100 150 50 टाका 20 टाका थुमलायै जों तिनि अ फलका कामिनि बररंनो अ गोसांमा जराबो जों रेकिसा बरनो रिनानि हनै कुमाने तिनि चिनि ताको सुरन चिनि मोतीलाल सं फाइनान तमने आलका प्रोग्राम बागे ब्र फाइमालिया अ फलका कामियो बो तिनि कायसा बुजन छु उंगै तंगो बर बुजो त फाइमालिया बंनि कामिनो तिनि गुरि नायना मुसुंमानि आइफाना बिलाय चालु हेका काय आबनो स्कुलनो तिनि सं प्रोग्राम मा खलायका आं खाख्लायो थिनांगो जरामा खांगाकाय आं फलका कामि थानाय आं बरंनो कग्रिका सालसा बंगा कामियो तंगै बरबै माइ चायाखै सालसा जों काटिनाय गोबांखाय बरंनो थांलायनाय हेकाकाय आं खाख्लायो सिनि अ किसिसा रिमानि बिसिंतैनो जों थिनांगोबो बरंनो तेबो काहाम सुबासुरिनानि बागै जों मानसुकनाय हेकाकाय आं सानान नायमेका मसे फलका कामिनि बररक Halo, long try pedi mono arti blog by khobja nalkata bisini tipra motha YTF TWF khobui nogo thangai greta tipra len ni khorang piri tongi leimano nugui golobosti amchai ni lukuro hamjagui diponi maisa murok sara lakha Sas halo, long try pedi mono arti blog by khobjak nalkata bisini tipra motha YTF TWF khobui nogo thangai greta tipra len ni khorang piri lai tong mano nugui golobosti amchai ni lukurok hamjagui diponi maisa murok sara lakha potirondun tiprani nokhlawo tei amchani lukuro kogrkha sengke buno siniya bubagrano simise siniwo hne koksarkha ajagawo thangai manjagikha Dolai District YTF in charge Boritus Deborma Dolai District Tipramotha BC President Hiron Deborma Block BC President Bokul Deborma akusong Long live, long live. YTF, long live. Long live, long live. YTF, long live. Long live, long live. TWF, long live. Long live, long live. TWF, long live. Long live, long live. Hansa, long live. Long live, long live. Hansa, long live. Long live, long live. Bubagrake. Joy. Bubagrake. Joy. Tripura Motha. Joy. Tripura Motha. Joy. Paitlaya hambai. जों तिनियाव जागावो 48 करमसारा एसेम्बली नि अंगैयाव जागावो 82 माइल बा 82 माइल गुवाला बस्ती जागाव
o jaga o chini o jaga je gwala bosti ba yang 82 mail nalkata oroni bebak mili chini oro chairman rok tongo block committee ni tongo tai district committee ni bo tongo tipra mothani vice president secretary rok tai जों याफांनि सिमी जे बुबाग्राना हामजागै लगिरिउइ दंनाय रक बुबाग्रानि बदल दंनाय रक तै तिप्रा मथानो तै तिप्रा दफानो जों गोबांमा हदा मिलिउइ तिप्रा दफानो थांता खलायसुकनाय हिनि जे वान सुकनाय बरगबो तिनि अर खापां चावै तिनि अजागा गामि गामिओ ग्रेटार तिप्रा लेननि ककनति आवाइमुं हिमबतक हिमलाइखा तिनि अ 48 करमसरा एसेम्बली ओ सुदु अ 82 माइल सिमिया हकु दैसा फाइसिंगं थों मिया रगो नेपाल तिला अंथों बेबाक अ 48 करमसरा एसेम्बली नि जागा जागाव थाङैनो गामि गामिओ थांगै जों चिनि तिप्रा मथानो एबा बुबाग्रानि जे दागि मुंना हामजागनाय रक हिमबतक हिमलाइ दंलायो जों ताबु अर पाइमन या गुलो बहायनो जों तेवाइसा हायनो हाय आयन कान्चन सरा फाइसिंगो जों थांपिनाय आजगा वाइटिएफ नि बखाक्ति खायै चिनि मिन्टु त्रिपुरा संनि चाइटक मुंबाई आजागाव तिनी कम्बल डिस्ट्रिब्यूशन बंनाय ते आजागा ग्रेटार त्रिपुरा लेनुति अवेयरनेस प्रोग्राम एबा आवाइमुं पान्दा बंनाय जों अरपाय आरो थांनाय तै तिनी अर बेलायखेना आं खापां स्रांगो चिनि अरनि बरम नांगोख्रा बकुलदेव बर्मा संथों चिनि चंद्र सिंह सं बरक पुइलानि सिमिनो जों बरकनि फानमानि फाइ दङ चिनि चेयारमेन दङ जगाव आं जतन बुंखुया पानो तै चिनि अजागा बेलायखेनो खातुंनान कक यांगो भिडियो खाइमानो चिनि बेलायखेनो चाक्रा कुप बरक बचुनो लगिरि दङ आम हंके अबनो जों जरा जराव जे सालायमाने कक नामानि गामि गामियुं बेबागनो बुबाग्रा चिनि गामि गामिओ बुबाग्रा हापुं हातायो बुबाग्रा चिनि तैमा तैसा तैजलां बेबाग जागाव थांतिनि न बुरा बुरि जोंनि खावबो बुबाग्रा चिनि सिक्ला रगनि खावबो बुबाग्रा चिनि च्राइ रगनि खावबो बुबाग्रा आककनो जों हायुं गनाङैनो पिरिरि सिनाय हिनै जों सकांनि सिमि हिमलाइ फैमानि ताबुक साक जरा चिनि याप्रि थागियाको अ याप्रि देब सकांगैनो थांनाय ताइ अ याप्रि ओ नरक याप्रि मानजुनानि बागै नरक नां कबगो आं एज दलाइ डिस्ट्रिक्टनि युथनि इनचार्ज गै ताइ चिनि तिप्रा मथानो एनजिओ तंफ्रुनि सिमि जों फाउन्डार मेम्बार अंगै तिनि बुबाग्रानि बखाक्ति खाय आं नरक जतनो न चिनि खाजानि ताखुक्तै बुखुकसं चिनि तिप्रा दफारक नां लामसगो फाइदि जों ताइ कसा कुफुर कर्म गोख्रां हलायनानि जरालिया ताबुक अब पाइथाकनि जरा जे अ पाइथाकनि जरावो जों तिप्रा दफारक जों हामजागै लगिरलाय सुख सिनाय हिनै जों हिमलायनानि ताइ अबनि बिसिंगो नां तेगिसा कयना मुसंगो ताइ तिनि আজকে আমি অনেক সন্তুষ্টি যে টিসিএফ বা তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশন খোলার পরে আমরা দেখেছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যতে যারা প্রকৃত বাঙালি এবং যারা প্রকৃত ত্রিপুরাবাসীরা আমাদেরকে সমর্থন করছেন আমরা বিগত দিনে অনেক দেখেছি যে সত্যিকারের যারা পুরাতন বাঙালি নতুবা সভ্য বাঙালিরা কিন্তু অনেক সময় থেকেই ওনারাও বিভ্রান্ততে আছেন ওনারাও নিপীড়িত শোষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত অনেক জায়গা থেকে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে ওনারা বঞ্চিত যারা নব্য বাঙালিরা ওনারা এসেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যতে যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে চায় আমাদের টিসিএফ খোলার পরে আমরা দেখেছি যে আমাদের তিপ্রা মথাকে আমাদের যেই প্রকৃত বাঙালি এবং প্রকৃত ভারতবাসী নতুবা ত্রিপুরাবাসীরা আমাদেরকে সমর্থন করছেন আজকে আমাদের সাথেও আমাদের বাঙালি ভাইরাও আছে যে আমাদের এই দূর টু দূর প্রোগ্রামে এর জন্য আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং এর সাথে সারা ত্রিপুরাবাসীদের কাছে নতুবা ভারতবাসীদের কাছে আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাই আসুন আমাদের একত্রে চলার পথে আপনারাও আমাদের পথের পথিক হয়ে আপনাদের সহযোগিতা আমরা চাইব দেখুন আমরা কখনো জাতি বিরোধী ছিলাম না আমাদের মহারাজ কখনো জাতির বিরুদ্ধে কথা বলেনি মহারাজ সবাইকে নিয়েই কথা বলে কিন্তু আমরা তিপ্রা জাতি যেহেতু আমরা আমাদের অধিকারকে নিয়ে কথা বলি তা কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না বাঙালিরা বাঙালিদের জন্য কথা বলবে সেটা ও তাদের অধিকার আইনত অধিকার আছে সেখানে যার যার জাতির জন্য যদি কথা বলে যার জাতির জন্য অধিকারের কথা বলে সেটা কখনো সাম্প্রদায়িক হয় না সাম্প্রদায়িক কারা বলতে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন দিন দুপুরে আফগানিস্তান বা পাকিস্তান বা অন্যান্য জায়গার মাওবাদীরা যেভাবে খুন করেছিল তার থেকেও আরও
মারাত্মকভাবে খুন করেছিল আমাদের বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে সেই নাগরিক মঞ্চ তঞ্চ নামের ব্যক্তিরা উনারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেন। এর জন্য আপনাদেরকেও আহ্বান করব, আমাদের ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন তরফ থেকে আমাদের ত্রিপুরা মথাকে আপনারা সহযোগিতা করুন। নৈতিক সমর্থন আপনাদের প্রয়োজন। এবং আমরা দেখেছি এবং অনেক পুরাতন বাঙালি বা অনেক আমাদের প্রকৃত নাগরিকদের সাথে আমরা কথা বলেছি, ওনারাও আমাদেরকে জানিয়েছেন ওনারাও কিন্তু বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, সরকারি যত সুবিধা থাকে, যারা নব্য তাদের কাছে অনেক টাকা পয়সা থাকে, টাকা পয়সার বিনিময়ে কাগজপত্র অনেক কিছু করে ওনারা কিন্তু যত সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছেন পুরাতন বাঙালিরা আপনাদের কাছে এটাই আমরা একটা চাওয়া আর কি, যে সামনের বিধানসভাটা আপনারা কিভাবে মহারাজার পার্টি যে ত্রিপুরা মঠা, আপনারা তো জানেন অনেকে ত্রিপুরা মঠা শুনলে সাম্প্রদায়িক ভাবে, তো আঞ্চলিক পার্টি যেহেতু, কিন্তু আমরা সবাইকে নিয়েই থাকতে চাই ডেভেলপমেন্টটা আর কি। তো 2018-র পূর্বে আমরা যখন পরিবর্তন করছিলাম তখন তো সবার একটা অভিপ্রায় আছিল যে নতুন সরকার গঠন হইলে ত্রিপুরাতে বহুমুখী বিকাশ হইব, রেগা থেকে কর্মচারী, বেকার, তারপর ভাতা, সমস্ত কিছু, মহিলাদের কলেজ পর্যন্ত কি জানি ল্যাপটপ নিয়ে না কি জানি মোবাইল টোবাইল অনেক কিছু, সরকারি কর্মচারীদের পে কমিশন, বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিছিল। তো সেই প্রতিশ্রুতিগুলো এখন যদি দেখি কয়টা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারছে না, বরঞ্চ যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিছে এই প্রতিশ্রুতি বাদেও ত্রিপুরা রাজ্যে এখন যদি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দেখি, ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা একদম করুণ, শোচনীয়, আইন বলতে কিছু নাই, চারদিকে সন্ত্রাস, বাইক বাহিনী, তারপর নেশাযুক্ত হয়ে গেছে। কারণ ওই নেশা মুক্ত করতো, নেশাযুক্ত ত্রিপুরা, হ্যাঁ, গাঞ্জা, ফেন্সিডিল থেকে ড্রাগস থেকে শুরু কইরা বিগতের দিনে এত ছিল না, কিন্তু এখন আমরা নিউজ দেখলেই দেখি, সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন তো আপনাদের কাছে এটাই করজোরে আবেদন, আপনারা সামনের বিধানসভা নির্বাচনে একটা আপনাদের সুবুদ্ধিটারে আপনারা কিভাবে কাজে লাগাইয়া বুবাগারের এই আদর্শটারে সবার সাথে হয়তো আপনারা শেয়ার করবেন এবং কীভাবে ত্রিপুরা মথারে জয়যুক্ত করবেন সেটা আপনারা ডিসাইড করেন। তো আপনাদের কাছে এটাই বিনম্রভাবে আমরা রিকোয়েস্ট করতেছি, আপনারা সামনের দিনগুলোতে ত্রিপুরা মঠারে বিপুল ভোটে জয় করেন, এটাই। ধন্যবাদ। কংগ্রেস নেব নাই CPM নেব নাই কোনো কিছু বুটনি সিগাंलाय আনোরি তাকলাইলাই তিনি হান বাগরা যখন ফেজালকায় তাকলাই তিনি সাদি তিনি দায়িত্ব খাই মানো আনো দয়া খাইলাই নাও যে কোনো জন যদি লোক মানখা হুক মানখা নাই বিজেপি আখে হামা আবু দাওয়া নো এম সাবরাতে মুজাম ফ্রঙ্গা না তাকলাই আমনো নাও আবু সাইগো তিনি হানো সে তাবু চুম কি মানান তাবনি দো এখানে তিনি বুবাগরানি হামবো এই হানো সে চুম তাবু চিরিবগরা তো চিরিসে হা চিনি হা এক কথাই সে চিরিবগরা তিনি হানো সে তাবু বুটি সে মানান না তো ভাই যে হানা এই আমরা গণতন্ত্র আইন সে খাইরি পেট মাখেন তুমি বুটি এই বুট নো জয়যুক্ত খাইয়ে जों ताकलाय चिनी हानो जों नारगै चिनी हा चिनी शासन से जों जाहाते जों भविष्य जों बसा बदै ताखु भुक थांबाय आबोदै साना ओ अनुरोध है जाबाय जतना हाबाय बिदिखा Ya sabi hade mogol soy tinu. Diprasya kami amca yungtung, wanca bari yungtung, orkestra hori kirton, tabuk kurung kurung thairoko,
nukjagi tongo pandani bisingtui resapmung musamung ungui raida sayatui ajilaimani pheklaimani nukjagi tongo jandi mundate ke phekmani chawui phewang wajalaimani tabungni jorao choil hayungi tongkha abo haino mangpili kase phekya chakmaga champlai amchayo haste hapang saklajak haste o kefeng manui sokomnani kefeng manui kri tripura snamnani juda juda mothorobo khaja kefeng manui bai kati mungatui kok salaja phiaba hapang ongthung juda juda motha ongthung jandi munda juata thangdi hnei sanaiki krei utung kok salayo phiaba beskang ke sanai krei jandi munda nijari kebangma nok nukhung komosugui thangka jaga jumi bebak ari bekha nok nukhungo wale muni koke sanase kokrikha jandi munda simi thingya kefek mane chawi bo nog habiyo abni bagai nok nukhungo wale muni koktuma uram khanai mano tabun jorabo orchestra horikirton hingke kaisa banya bakhini pandase engui tongsiwo sakawo orchestra horikirton phiaba bisingo ungkulugo hingke jandi mundani bokhor juwa thangnaima bokhor nungorok siring ungjak thnerang juar kalai thangnajak hapang saklayo hasini lukurona kefeng man yakati kefeng mani bai kati muni kok chawo phiaba jandi munda ta thangni hmake sama khanaya hasiburaja jayati khlai rang ajilaimani thangai mungkrikha belekino wansuk jangnai December chisine chalmani sanja jorawo nukha jakmagat amchani champlai kami krengsawo sonai pujano kitingai panda tongmani phiaba tai babasa panda bukhak ke nukha jandi mundani bokhor pandani buskango musalai sulai tongtholajak mutaino phiaba babasa phaji hingake jandi munda thanglaise jor kalajak belen lachi masingcha wana janai patumong nainai bidi chinimang piluwo Ni takutai bukuk chong ang tik tabuk ang ojide barma sirin chela habadong te bakati tik o thayo phaiba sajak orowo tik o jagan na mangli nukna raida sayawai rang ajimani raida sayawai am jong tano thoke bani abani buskang ni mangli jum khaina na bage ang koine jum khayai orowo Hare Krishna lila choliu Hare Krishna lila Oh, Hare Krishna lila soli mane bisinti no juwa bai rang thoke jabane oro mangli hejiko belai no wana ma singcha hastewo drugs no tuye awareness hasten hapang IPT BJP kothawai hapang khajak raida sayawai lukrongo thoke mane kuno awareness kori juwa soli mane kuno awareness kori hejiko juwa ane buskang no soli kharo mangpli nara khai ngorobo kabangma rang thoke mane yango committee ni bukhatui panda khlai rijak haisi obostha committee ni bukhatui panda khlai rijak belai na wana ma singcha motai ni bumungai gotala khanamani khusatai klayo engineer ayu contractor se samung khlai tane rang thokeu gotala khlayo hnai tini o jagao Sri Krishna ni orobo song yakaba gan sabui kiton tamai masalajak tai khakcha bakhak janda munda haji obostha janda munda muthjak abono Swrangchati division agi phunugo tabo phunai tiasa phunugui thangnai ang sapang namni ojida barma manjui tongde jeng joto thayo na bake thango khulumkha acha nung dorone khorcha okra brok je khakcha bakhak Hare Krishna choli tongo tai khakcha bakhak jowa muthungo orobo tam chanai Abak itu belai caya kok abo kaisa mutani jaga juari rong mutu maka onek caya abo. Nunggu nuk kaje obo ne ukolo ko mutu tomane bro. Sida ang kaya ayo tangte ya bakel kaje abo le nugya. Mutu nai to kami ni ni khnao. Abo le cengciang bo nugya ba abo le ang cengya. Boro ke salburun abo ke mutu. Sida abo ba ngase kel bo kaje ya sen. Ne kami le bro. Ika ing sakau se. Karena orang इसका नाम दो दुईटा 100 दाम बाहिन तामो 100 बांग लाख रिखना केम खने हाय ओ 200 रे तेरे आनो 300 रे ए 400
Koktisalo Koila Shahar Dolibe Kobza Tamchichuku number boot center Amchayo Nogo boot Birmuni Kola Onkore Koktumroni Buskango Koknar Thani Hastini BJP Hapangni Jumul Bas Horkan Huni Kokshi Chaka CPIM ni MLA Mubashar Ali Sana thangka Tripura hasteo BJP hapang susason eba samung kahamni mungui samung hamya eba tu sason je khlai tongo obdinyo kokshi samung kasai phaika Koktisalo 2018 BCO hapango phaya sakam BJP hapang boro rono kokrmani abo tei mungsa khlaijakliya tei kebengna yakshi bodolni adong rokni sakao sato pitok mano karibo sakham nainai tei nurse rokni sakao yakti Koktisalo Koila Shahar Doli by Kobjak Tamchichuku number boot center Amchayo Nogo boot birmungni khola ongkorka CPIM ni MLA Mubashar bini logi tongo CPIM ni adong kanti la Nachiketa Gosami no karibo Koktwma rongni buskango Koknarak thani MLA Mubashar Ali Saka hasi hapang no Julumba Sarkar hnibo Ragdamari sejama nukjaka কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর তরফ থেকে আমরা এই সময়ের মধ্যে এই রাজ্যের মধ্যে যা চলছে এই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি আমরা যাচ্ছি। আপনারা জানেন যে 2017 সাল বা 18 সালের প্রাক্কালে আজকে যারা রাজ্যের শাসন ক্ষমতার মধ্যে আছেন বিজেপি তারা রাজ্যের মানুষকে আকাশচুম্বী বিভিন্ন স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার বাস্তবতাগুলো আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের মধ্যে যারা বেকার যুবক যারা আছেন তাদেরকে বলছিল যে প্রথম বছরেই 50,000 সরকারি রেগুলার চাকরির তারা ব্যবস্থা করবে, এটা গ্যারান্টেড করবে। কিন্তু আজকের যে বাস্তবতা এই সময়ের মধ্যে 10,000-এর বেশি রেগুলার চাকরির ব্যবস্থা তারা করতে পারেনি। তার পাশাপাশি ঘরে ঘরে রোজগারের কথা বলছিলেন। আজকে মানুষ রুজির জন্য অন্য হয়ে ঘুরছে কিন্তু রোজগারের ব্যবস্থা হচ্ছে না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী হয়ে গেছে। 2014 সালে যে গ্যাসের দাম 400 টাকা ছিল সেই গ্যাসকে আজকে 1200 টাকা দিয়ে সেই গ্যাস ক্রয় করতে হচ্ছে। তেল, পেঁয়াজ, ডাল, আলু থেকে শুরু করে প্রতিটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম 60-70% এই সময়ের মধ্যে বেড়েছে। স্বাভাবিক কারণেই মানুষের যে রোজগারের সাথে যে ক্রয় ক্ষমতা এবং বাজারের জিনিসপত্রের দাম তারকে পাল্লা দিয়ে যার যে ক্ষমতা সেই ক্রয় ক্ষমতাটা আজকে কমে যাচ্ছে। এর জন্য আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষকে বোঝাচ্ছি এবং সর্বোপরি এই রাজ্যের মধ্যে আজকে আইনের শাসন নেই। মিছিল করলে, মিটিং করলে মানুষ যদি মনের ভাব প্রকাশ করতে চায় তারপরেও মানুষের উপর আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে। সেটা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বেজ না। ইভেন কি ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষজন তারাও আজকে আক্রান্ত হচ্ছেন। কাজে এই যে অপশাসনটা রাজ্যের মধ্যে চলছে, যেটাকে সুশাসন বলে প্রচার চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, আসলে সুশাসনের নামে যে দুঃশাসনটা রাজ্যের মধ্যে চলছে তার অবসানের জন্য প্রত্যেকটা মানুষ যাতে ভূমিকা গ্রহণ করেন। আগামী 2 মাস পর যে নির্বাচন হবে ত্রিপুরা রাজ্যে, সেই নির্বাচনে রাজ্যের মধ্যে যাতে আইনের শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা, এ রাজ্যের শান্তির পরিবেশ, সম্প্রীতির পরিবেশটাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়, তার জন্য আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি এবং সেই নিরিখেই বামফ্রন্টই হচ্ছে একমাত্র বিকল্প। এ রাজ্যের মধ্যে 2023 সালে বামফ্রন্টের সরকার তৈরি করার মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, প্রতিটা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং এ রাজ্যের শান্তির পরিবেশ, সম্প্রীতির পরিবেশটাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা এবং সর্বোপরি উন্নয়নটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেই কথা নিয়েই আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি। এবং এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার আপনারা জানেন তার কাজকর্মের ভিত্তিতে বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বর রাজ্য ত্রিপুরা। আজকের দিনও জনসংখ্যার অনুপাতে এই ত্রিপুরাতে 4%-এর বেশি মানুষ সরকারি এমপ্লয়ি। যদিও এই সরকারের হাত ধরে 2017 সালে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যতজন সরকারি কর্মচারী ফিক্সড পে, রেগুলার এবং স্কিম মিলে ছিলেন সেই সংখ্যাটা এই সময়ের মধ্যে প্রায় 11,000 কমে গেছে। যেখানে বাড়ার কথা ছিল সেখানে 11,000 কমে গেছে। তার জন্য আমরা এই মেসেজটাও মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। রাজ্যের বেকার যুবকদের ভবিষ্যতের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে যাতে ঠেলে না দেয় তার জন্য এই সরকারের পরিবর্তন জরুরি। সেই কাজে আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন, এই আহ্বান আমরা সমস্ত অংশের মানুষের কাছে রাখছি। IPF dini luaji mumbai gonda shara bakhaste hati matha hati wo bodol hatma panda songshajaka Tripura mathate CPIM yakare khungsar nukhungni borok 23 bud IPF dini banarongkha Koktisalo gonda tuisa hangkor hatimara bazaro IPF di bodolo habani panda khajaka oro Tripura mathate CPIM yak bodolo yakare khungsar nukhungni khorok 23 voters IPF di bodolo habka borongno bodolni bana yapuri lamchugnaka gonda tuisa hangkor IPF di kasku prem sadhan Tripura গ্রেটার পিপলের দাবি খাইলাই তোমরা এই ত্রিপুরা মথানে এক রাজনীতি সেটি 70-75 বছর সেদিন ক্ষমতানি ডুবে সেদিন হাক মাখা হাক জোখা তি জোখা কানুন রাখা কোকমাখা বিভাগ মাখা রিহা 2009 4 তারিখ এপ্রিল
তিনি এএনসি দেববর্মানের নেতৃত্বে এই হানো ভাইকে রক্ষা করে নাই ও ত্রিপুরার যদি ত্রিপুরা ভাইকে রক্ষা করে নাই অবহায় ওয়াংশ হয়ে তিনি আইপিএফ তিনি জন্ম রয়ে তিনি ত্রিপুরার দাবি খাইয়া সংবিধানের 2-3 ধারার বিষয়ে এই তিনি 60 টিটিএ ছিল এই তিনি বিভিন্ন ভারতবর্ষ তিনি 28টা রাজ্যতম 29টা রাজ্যতম অবহায় রাজ্য ক্ষমতা তিনি মানুষকে ঘিরে তিনি দাবি খাই মানে করে তিনি ও আইপিএফ ছিল কেবেঙ্গানি ভাবে এই তিনি ত্রিপুরা নামে এই মহারাজ প্রচুর কিশোর তিনি নেতৃত্বে এই ত্রিপুরা জন্ম খাইয়া এর অর্থাৎ এই আইপিএফ ছিল কেবেঙ্গানি একমাত্র উদ্দেশ্য এই ত্রিপুরা নো কেবেঙ্গানি আইপিএফ ছিল নির্মূল খাইলানি এই উভা ত্রিপুরা মতা খাজনেতা হতে ঘোষণ তিনি হাপু হাতায় তিনবার দিশা তিনি কোপাই তুরিকা এই তিনি মাই মুখরঙ্গাই বড় সিনিয়া গন্ড ছড়ানো চৌধুরী গন্ড দিশা পরিবর্তন খাইয়া এই তিনি বড় মোড়া এই 18 মোড়া তিনি আইপিএফ 2018 ক্ষমতা ফাইনালি করে তিনি তুরুক হাতায় কদর তিনি গন্ড দিশা অবহায় নতুন পরিবর্তন খাইয়া ফেরত তুলনের ফলে চাইতো আন্দোলন খাইয়া তিনি বখরকে খাইয়া এই তিনি সিপিএম একমাত্র যদি বিসর্জন খাই মানে এবং আইপিএফ তিনি অবদান আইপিএফ সিপিএম নির্মূল খাতে এই আইপিএফ তিনি 12 মাসে শিলা করা যায় এই সিপিএম বর্তমান তিনি এমন নাই তো না গিয়ে নথি করাইছো আবার গতি ক্ষমতা পাই নাই অবহায় কোন মানসিকতা তিনি আইপিএফ বিজেপি ফাইনাল করার পূর্ব কথাই জানা তিনি এই তিনি 5 বছর 2018 ফ্যামিলি করে তিনি লোকসভা 1 বছর পরে লোকসভা 2019 পরে উঠা তিনি 2 বছর তিনি করোনা প্যান্ডামিক বাদে 2 বছর এনে না ঠিক পেকা গভর্নমেন্ট বর্তমান কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট কিছু করে নিয়া তিনি প্যান্ডামিক 2 বছর পরে ভালো বাইলাহার পাতিমা বাই থৈকা শিকলা খরকসা জিবি সাখামনাও সগৈনা সকানো লামাওনো লাংমা জখা পাতিমুং বিলুনিয়া বড় পাথরি বিএসএফ কেমগানা বাইক মালखुं लाहार पातिमा बायथिका जीबीबी साखामना गतलांथानि खरकसा सिकला थैनायनि मुं सुमन पाल ओ बाइक लाहार पातिका चा साल सारिको बिलोनिया बरपाथरि बीएसएफ केम आमचायो बरपाथरनि सिमी बिलोनिया थांथं मनजाराव बेलाइखे दबै बाइक मालखुं मथर जागमा बाइक लाहार कासलेवै ओ पातिमुं पातिखा सागो बेलाइखे दुखुमानमानि बाय बिलोनिया साखामनकनि सिमी जीबीपी हस्पिटाल रेफार खाइके लांमावनो बिनि लांमा जखा বরপাথর থেকে বিলনের দিকে আসার পথে তখন দেখেছি অনেক মানুষ যেন জড়ো হয়ে যাচ্ছে দেখেছি কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছি দেখেছি এই লোকটা গাছের সঙ্গে আর বাইকের সঙ্গে পড়ে রয়েছে 100 মানুষের মতন এরা কোনো ভূমিকা নেই তখন আমরা আমার লোক আমার ছোট ব্যাগটা আছে আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দ্বারা করে অটোর ভিতরে উঠে দিচ্ছি উঠে দিয়ে আসছি বাইকটা একটা তুমি একবার বিলনিয়া যাও বরপাথর নিলাম কারণ বরপাথর তো রিটার্ন আর বিলনিয়া ভাড়া দিচ্ছি আজ না বিলনিয়া নিয়ে মাইস পথে ইয়ে গেছে ফায়ার সার্ভিস গেছে উনি কি নিজে নিজে পড়ছে না নিজে কি এর বিষয় ছিল উনি তো বিলুনিয়া ভাষা শুনছি মানুষের কাছে তার হেদিকে তাইতেছে বরাবর বিলুনিয়া দিয়ে আসার পথে অতি স্পিডের গতিতে মানে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট কোনো কিছু সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে তাইনের নাম তো জানি না সুমন পাল প্রদীপ পাল হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওখানে এই বরপাথরে যে বিএসএফ নামটা আছে না একদম বিএসএফ রাস্তার মাথা পরমাত্র সাধক সংনি লুয়াজি মুম্বাই তিনি গীতা মহাযজ্ঞ সংজাখা তংক থারাই দ্বারা খগৈ যজ্ঞ সংজাখা তে গীতা পরিজাখা সাগরি রক ফাইবাব মকল বুখলক জাখা आरुक्षोर्मुनेर योगं कर्म कारणं उच्यते ओम तत्सत् स्वाहा यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदुच्यते ओम तत्सत् स्वाहा विजितेन्द्रिया
Dini Kokborok Koktwma Shno Kumuni Nakumani Koktwma Rongni Bagai Choyawi Nai Tongdi Swrangchati